ആക്ടിങ്. యాక్టింగ్ నా తుమ్ సినిమా సినిమేలా. అమ్మో మా తమ్ముడు నీళ్ళల్లో పడి మునిగిపోతున్నాడు. వాడికి ఈత రాదు. అయ్యో తమ్ముడు, അയ്യോ ഓടിയോടേ. ഇതാ എന്റെ അനിയൻ വെള്ളം കുടിച്ചാൻ പോണേ. കുറച്ചു നാള് ഞാൻ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടൊന്നും വേല സെറ്ററാ. తమ్ముడు, అయ్యో కాపాడండి మా తమ్ముడు. ఎందేను సేవ్ మై తమ్ముడు. స్విమ్మింగ్. సాయిబే స్టాప్. సాయిబే మై వాష్ హ్యాండ్. దేర్. సాయిబే. ആരാടാ പുള്ളി? నో స్విమ్మింగ్. హీ నో స్విమ్మింగ్. హెల్ప్. డ్రింక్ ఇట్ వాటర్ బ్రదర్, డ్రింక్ ఇట్ వాటర్. I know swimming. Dying. Help. Jump. Oh my God. You. എന്റെ ജീവിതം നായനാക്കി രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കോണ നായേ. ഹറി അപ്പ് ഫാസ്റ്റ്. തമ്മുടു തെല്ലതുറ കമിങ്. കാരണവന്മാരും ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സൽപ്പേര് ഇല്ലാതാക്കണം. അതല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടത്? കമിങ് തമ്മുടു. గోయిందా గోయిందా. జింకు 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 జింకు. Don't worry, I'll save you. ఏంటి నువ్వు సేవ్ చేసేది? എന്താണ് സായിപ്പേത്? മര്യാദയ്ക്ക് കുളിക്കാനും സമ്മതിക്കും. Where is that bloody idiot? He robbed me of my clothes. Oh. How deeply they are loving. ദൈവമേ മൂർഖനെയാണല്ലോ ചവിട്ടിയത്. Excuse me. See, actually what happened? You idiot. Hello, sir. What happened actually? What happened? Thieves. നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ്. അടി കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. അടിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. ഒന്നും പറയണ്ട, ഭയങ്കര കോമഡിയാ. ആഗര ആഗോ. ആഗര ദോങ്ക രാസ്കൽ. ആഗോ ആഗോ. നിന്നെ ആഗമണ്ടിട്ട്. ആഗര ആഗോ. എടാ കള്ളക്കേസ് ഇറങ്ങി വേടാ. ఆగో. ఏమిటి నడు నడు స్టేషన్ కి. ఏంటి రైల్వే స్టేషన్ కి రేడియో స్టేషన్ కి కాదు, పోలీస్ స్టేషన్ కి. ఎందుకే? എന്താ നടക്കണം സ്റ്റേഷനിലോട്ട്. വിധി ഇനി എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോകരുത്. കടന്നു പോകൂ പുറത്ത്. ഞാൻ ചോദിച്ച കേട്ടില്ല, ആരാണ് ഞാൻ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും ഞാൻ. ഞാനമുള്ള കളിയാണ് തോന്നല്ലോ.